सगळ्यांक नमस्कार आनी देव बरो दीस सावंडेता गांवचे आमचे केपेंचे वाठारांतले कावन्सिलर्स बाब फेलू बाय जाकिना बाय लिंदा बाकीचे सगळे मानेस्त आमगेले गांवचे इंजिनियर्स WRTचे आनी केपेंचे भर चिंतक तुमकां सगळ्यांक वेलकम। आनी आज म्हाका दिसता केपेकारांक आमकां एक खुशालकाय खबर कित्याक खुशावती ही आमगेली न्हंय न्हू आमकां एक इट्स अ लायफ लायन नॉट ओन्ली फॉर केपें बट ऑलमोस्ट थ्रू आउट मेजर पार्ट्स ऑफ सावथ गोवा। आनीक खुशावती नांवान आज आमगे 3rd डिस्ट्रिक्टूय जाली आमकां खुशालकाय भोगता ही नांव खुशावती दिलें म्हूण। आनी बट जेन्ना खुशावतीचे बद्दल उलोवपा म्हळ्यार हें जें तुमकां सायडीन दिसती पडटा this river or this area where the water flows has been neglected for many years. आजचो आमचो गांवचो एक बरो आमगे सिनियर मनीस सांगतलो आज फर्स्ट टायम आपली हें बांदीत आज फर्स्ट टायम कितें तरी क्लिनींग जाता डिसिल्टिंग जाता वो ड्रेजिंग जाता आनी हें जावपाची गरज आसा। जायते वाठारान आमगेले हिंगा केपें लायक हेच एरिया न्हू तूं तरी कोणी गेल्यार वयत बुडटा कित्याक हें वयले सावन माड येन रबल जेन हें सगळें बोला आनी उदक लेवल उंचेन जायत भाटांनी भितर लोकां घरांतूय उदक पावला। सो वी हॅव टेकन अ इनिशिएटीव आय थँक द WRT मिनिस्टर द ऑफिशल्स इंजिनियर्स आमगेलो ई जावं JE जावं ई तेमी हें प्रॉम्प्ट एस्टिमेट करून एक्शन घेवन हें आज आमी डिसिल्टिंगाचें हें खुशावती न्हंयचें टू एटलीस्ट ऑलमोस्ट 1 लेस दॅन अ किलोमिटर स्ट्रेच आमी आज हें क्लिनींग चालू केलां। मुखार आनीकय टेंडर आमी एस्टिमेट केलो इट्स इन द पायपलायन मुखार आनीय काम जातली बट खूब बरें दिसता जेन्ना आमकां नॅचरल रिसोर्स ही आमकां देवान आमी दिलोली न्हंयो उदक दोंगर हें आमी सांबाळपाचें गरज आहा बट खंय तरी आमी तेजो दुरुपयोग जाता। आनीक आतां तितून चोयल्यार लोक येता हिंगा बसताय हिंगा आखें लिटर केलो आहा बॉटल्स कॅन प्लास्टीक लिकर बॉटल्स हें सगळें उडयलें हें जावपा जायना हिंगा हे बरो स्पॉट बसून एन्जॉयमेंट करपा जाय नॅचरल ब्युटी देवान दिलें तें बट लिटर कशें न्हू हांव मागता हें काम बरे भाशेन आमगे कॉन्ट्रॅक्टरान करचें आनी हेजो उपेग आमगे केपेकारां पळचो कित्याक हें जेन्ना डिसिल्टिंग जातलें हें झाडां सगल्यो बुशी जाय त्यो सगल्यो क्लीन जातल्यो ते कित्याक हें सगळें जे लॉग वयरसून येता तें थिंगा स्टाक जावन वतालें। सो द कॉन्ट्रॅक्टर वील डू क्लिनींग ऑफ दीस कितली जात ते प्रमाणे तेगे कितें एस्टिमेट आहा ते प्रमाणे करतलो आनी नॉट ओन्ली वन मोर एस्टिमेट्स आर इन द पायपलायन वील गेट द होल थिंग खुशावती आमच्या केपें मतदारसंघा पडटा इवन अप टू पारोडा आमचें आमगेलो घालपा क्लिनींग करपा कित्याक थिंग सदां बुट्टी जाता। सो विथ ऑल दीस आमी केपेकारां सोदताय सांगूंक सोदताय की वी आर विथ यू ऑल आमकां खंय गरज आहा थिंगा आमी तुमचे बरोबर रावतले आनीक अशेंच जेन्ना मुल्याक आमी सदां तुमचे बरोबर आसतले हांव परतून आनीक पाट डिपार्टमेंटान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हाजेर जालें तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी सादारण कितले हा प्रोजेक्ट हें आसा इट इज ऑलमोस्ट राउंड अबाउट सम 80 lakhs 80 लाखांक इतके एस्टिमेट क्लिनींग करपाचो। ओन्ली झाडां आनी बाकी हे वटेन बांदां कितें आसा काय ओन्ली आतां आमी इंजिनियर आमी ही जे येयलो आय हें सगळें हिंगा हें गेलां तुका तरी सायडीन चोयल्यार फ्लो जाता ताका तो लायनर मान परतून हें काम करपाक तो एस्टिमेट आमी कोण तोय काम जातलें सी मेंटेन करपाक बांदपाक इजी बट मेंटेन करपाक वेरी दॅट इज वेरी इम्पॉर्टंट। आतां लोकांक थिंगा कुच्चोरे लोकांक चार्ज कोट्टे बांदारो नाका म्हूण लोकांनी कॅन्सील केलो मायट बी टेक्निकल रिजन्स ते जाणेन कित्याक लागून नाका तेमी जायत डिफिकल्टीज जाल्यो आनी सरकार टू बॅकफुटार गेल्यार तो बंद केलो बट जे आहाय ते सांबाळपाक गरजेचें तुमी नेये बांदताय बट आहाय ते पयलीं सांबाळे हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां थिंग 400 कोटी घेता हिंग 4 कोटी गेले आनी हें पयलीं आहा तें मेंटेन कराय हेजेरय जायत उदक लोकांक दिवपाक शकताय हेंवूय हेजो उपेग करपाक शकता। सो दॅट इज द थिंग वॉट आय वॉन्ट टू से मेंटेन द प्लेस बांदले आनी सोडे म्हणून जायना तें बांदून तेजो उपेग जावपाक जाय मेंटेन जावपाक जाय। सो दॅट इज वेरी इम्पॉर्टंट।